سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. آمين يا ربي. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله، المعافي بسم الله، نعم، الفتاه بسم الله، الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا وسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلكنا جوة الفوف في النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبتها في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بنات الله بقلب سليم. ثم استحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المسلمون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يعملوا فلان سامعك فلي أم بي الإسلام فوني أجلدون فلي ونقول يا شينا نفلين تهاك الله أم بي عربا دلا. Nous sommes le mercredi 1er juillet l'an 2026. Anamari Batula Denga Isa Bagli Kofe Samba Fla Ani Senyi Muga Ani Saworo Kalulu Vla Ani Klikili Allahu Akbar. Na Yosma Slamo Kajatema Kiraba Kafasobla Sanyi Kishinama Kiraba Yi Ome Osamba Kili Nabi Ani Senyi Kemenani Ani Sambi Nani Ani Senyi Shegi Ani Kalokili Ani Tileta Ani Tililoru Ambula Shina Gabongona ya Dugula Mimbe Weleko Konta Ame Konta Kaufu. Nous tenons d'abord à remercier les notables de la localité, les chefs coutumiers, administratifs et religieuses. Nous disions merci à la population de Konta. Nous disions merci à ceux qui ont voulu faire le déplacement pour suivre la conférence. Nos imams, guides religieux, nos co-religionnaires, les chrétiens. Et nous disions merci à l'école qui nous a accueillis ici, ainsi que l'église protestante. Nous leur disions merci. Nous disions merci à tous ceux de près ou de loin qui ont concouru à la réussite de cet événement.
Fasse Allah que la paix de Tout-Puissant nous accompagne, qu'il nous raffermisse, qu'il raffermisse nos pas et qu'il nous donne la santé, le bonheur, la joie, surtout la paix dans nos contrées. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e jour de la tournée que nous avons débuté depuis le mardi surpassé ici à Antoum. Donc nous avons parcouru les localités telles que Bitam, Oyem, Mézik, Lambarni, Mouila, Port-Gentil. Aujourd'hui, nous sommes chez vous ici, à Konta. Donc, nous avons comme pour thématique 2 thèmes majeurs que nous essayons de notre mieux de développer au cours de nos assises. Le premier thème est le musulman, un modèle dans la société. Le deuxième thème, c'est l'amour du prochain et le respect mutuel. Donc c'est ce thème-là nous avons engagé depuis Port-Gentil. Donc nous sommes en entame de ce thème ici à Konta. Donc, nous demandons la permission aux invités, aux imams, aux guides religieux ici à l'Assemblée. C'est un thème d'une importance aujourd'hui en Afrique. Parce que la religion est une solution. Mais si elle est mal comprise, elle devient un problème. Certes, la religion est là comme un chemin à la portée de tous pour pouvoir atteindre le divin. Donc, le salut est personnel. Mais si le religieux, le croyant, le porteur de la foi ne se regarde pas, ne fixe pas son regard sur lui-même, alors il va prendre la place du divin, c'est-à-dire juger les autres. Alors notre cœur n'est pas une cour de justice, mais c'est un temple du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme généralement nous nous exprimons en malinké, donc aux entames de notre prêche, dans les débuts, ça se fait en malinké. Donc nous allons demander à notre lecteur ici, qui va nous aider à pouvoir développer le thème sur l'amour. Car la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite par amour. Nous n'avons pas été créés par procuration ni par hasard, mais nous avons été créés par amour. Donc, le Saint-Coran nous dit Inna Allah ni'ma, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est bon, ya'izukum, et il vous exhorte à la bonté. Donc, nous devons regarder d'abord ce que nos corps portent pour nos semblables, pour comprendre notre relation entre nous et le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ce, nous allons demander au lecteur qui va nous aider avec le Saint-Coran pour pouvoir vraiment développer le thème. Chouina, voilà dans mes mambolos gaboyans, entre les temps l'euro le flène, ambora au fait antum. Anye dugu chamange comme yo dugu tofi wala da fla le bambolo ni ya meslamé mo la digita le to ko slamé parce que dine ye fere de mais dine te kungoyi parce que dine ye sira de sira mi bebe se ka mine ka ala soro mais ni dine tigi mo famu dine be ke kungo were le mo yala
ni dinatigi y'a ɲɛbɔ a yɛrɛ ni ala cɛ la ni dinatigi y'a ɲɛbɔ a yɛrɛ kɛta la k'i ɲɛ bɛ mɔgɔw ma a bɛna kɛ mɔgɔw jugela le ni dun ye mɔgɔw jugeli daminɛ i bɛ ala ya place ta i ni ala bɛ bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i t'a kalama kuranɛ ma kumakan fila fɔ an ye dɛ alaykum anfusakum mais mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ o tuma kiraw ka baara kɛra mun ye oui kiraw ka baara kɛra le ka n'a ɲɛfɔ an ye o tuma e yɛrɛ bilala ɲɛfɔli de la mais i ma bila mafɔli la o tuma an bɛ sira ɲini kuranɛtigi fɛ a bɛ komi kumalaw ka foli cayara wajuli ye miniti 40 min bɛ ne bolo n tɛ hali 10 fara a kan n'o sera yɔrɔ min an b'a bila yen ni siɲɛ wɛrɛ sera a bɛna ɲɛ a kɛ to bɛɛ nin kan sala ala rasuli naam jana an bɛ baro daminɛ an b'an kalifa foroba ala la ne ni aw ala ka don an ni seitanɛ cɛ n karamɔgɔ ɲɛ b'a la an bɛ farafinna karamɔgɔw fo an ka olu na kuma kɔfɛ o y'an karamɔgɔ ka sɔn dɔ ci an ma an b'a fo n'o ye marakakɛ Mbayi Dukure k'a ni ce o ye min fɔ an kun b'a kɔrɔ anw tɛ se ka silamɛw défend mais an bɛ se ka silamɛya défend mais anw b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka segin ka sɛbɛnni kɛ an y'a fɔ siɲɛ caman ya an ko kitabu caman bɛ silamɛw bolo a bɛ fɛn o fɛn ɲɛ o ye k'a ta ka farini feere i k'a lɔn an fɛ Manden jamana na fɔlifɛn dɔ tun bɛ a bɛ fɔ a ma ko tutu tutuni quoi a tɛ gɔni bɔ a tɛ kura bɔ fɔlifɛn fitinin don misigwɛndenw ni kamalenw tun b'a ta ka ɲɔgɔn darabɔ a tɔgɔ yɛrɛ le ko tutuni o dɔnkilisen dɔ de bɛ yen ko denni kɔrɔtigi le ka kɛlɛtigɛ ka ca o bɛ dɔnkili la ten quoi ko denni kɛlɛtigi de denni kɔrɔtigi kɛlɛtigɛ de ka ca mais ni kɔrɔ tɛ mɔgɔ min na k'i ka dɔ bɔ i da la c'est à dire que kɔrɔ bɛ mɔgɔ min kɔ i b'i sago kɛ dugu la i b'a ye ko dɔw bɛ k'i jogo ye a bɛ k'i kɔnɔ o dire o ye laada ɲuman ye dugu la k'a sɔrɔ i kɔrɔ le kɔsɔn mɔgɔ tɛ s'i ma silamɛya don dɔ tɛmɛna kɔrɔtigi le kuma min dun ka di silamɛw ye u kun b'a sɛbɛ o tuma silamɛya sɛbɛnnikɛla n'a karamɔgɔw ye mɔgɔw ye i bɛ karamɔgɔya place sɔrɔ silamɛw fɛ o waati ni masaw bɛ na ni masaw ma bɛn ko fila lo soit o ka dɔ bɔ i kun dama na walima o k'i don wusu la o tuma ko o tile to yen masaw kuma min tɛ masaw gosi kuma min tɛ masaw tɔɔrɔ o kuma bɛ se ka sɛbɛn o de kosɔn i b'a ye silamɛya bato sɛbɛra mais labatoli dɔgɔyara i bɛ bato kitabu caman ye mais labatoli kitabu parce que bato o ye i yɛrɛ ni ala cɛ de bato tɛ ala ko ye bato ye yɛrɛ ko de parce que bato bɛ kɛle walasa i ka kisi ala dun kisilen don bato ti kɛ ala ye ala mako tɛ bato la donc o bato ninnu k'a minɛ seli i ka kitabu ye sun i ka kitabu ye jaga i ka kitabu ye hiji i ka kitabu ye i ka suna lɔ ka mustahabu lɔ ka farayidu lɔ i ka ko caman lɔ mais labatoli n'o ye jogoko ye o sɛbɛnli dɔgɔyara parce que ni k'a sɛbɛn n'i gosira masakɛ la i bɛna lɔn mɔgɔ min ye kami ɲɛgɛ donc o sɛbɛnli ninnu ntanya mɔgɔ minnu nana i se kɔfɛ k'u bi sɛbɛnli ninnu débrouiller a caman na u ye walimiiriyaw ta dɔw nege dɔw ka laada dɔw ka faamu ka tila ka datugu ko ijtihadu dabilala o ye silamɛya fanba jama min ka ca ye ko ijtihadu dabilala parce que ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ mujtahidu ye soit i ka kɛ arabu ye walima i ka kɛ comme arabu donc u ye fɛn minnu sɛbɛn ka bɔ o ye datugu a da la dɔ ti don dɔ ti bɔ an dun y'a f'u ye ɲininkali dugu tile filɛ ka bɔ an bɛ min ɲini an ka karamɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka sɛbɛnni kɛ silamɛya mako bɛ sɛbɛnni min na dans l'immédiat a bɛ bolon dama dama bɔ a fɔlɔ seitanɛya ni seitanɛ ma woloman bɔ silamɛw bolo walima diinɛtigiw bolo
Aflana batoni la batoli ma wolo man lon ka bo dine mo wolo a sabana la tige la be la nyini nunu ye fen sabaye na bebe minengele ngono slame wolo fo nu ya kuma damine ikungolo bidimi ananina janeme ni janeme donda ko alijine ni alijine donda ko kiyaman ko kurane de ya wala wala me kurane wala wala la kata sira minve wali mogo ni miriya e sira mununu taala nyiningali do buka ka bobi ajabi mandi an be min nyini karamogo fe an ga baara ka sobi la kunu loni wore tauna sobi la kunu go an dumina mogo sobi la kunu me karamogo ka sabali ku sembo joroko la ku kambo arabu ya jurula ku ka famu fle kurane na ka sebe okuma sebeli alaka no ya karamogo yi amina rabbi no de min bambolo masaw miriya lule Allahu akbar ere be tegara fo jeta yi base bilo no de na to ni ya jere tule bena Allahu akbar sule ay halisa ko be do ko no zega fo ike o kuma mo darabo koro min goso koro la kera che koro ni ya se mo gashi koro tugu a ce ga foi kana abe digo lo ba ye che ni ngoni no de ni kuno lo o be to ko do no la ko ye zindigu ye zindigu be o be to ko were la ko ye murtadu ye ibono to le flay ni nati bo otle bina minge aw bina nyini ngade wa yasalunaka kramo wa be nyini ngade donc ambe nyini ngali kela o yere fu ka fo nyini ngali tandimi parce que en yere te dinena ni dina ina fen were nyini ko chie ko ambe chie doron de ko wo chie nyini de ansala ne islamé memba islamé tenyi mfa islamé tenyi anga dugula mo la islamé ya be tenyi ne bani mfa ndemsani ya do demsani mando kalandela mais ne tembani mfa ka dina bulu ni ya yenzira ka nyiningali no jabi parce que ne re ya nyiningali kenyere lali et puis ni do kenyere la yere tiso go kenna yere mais ala inde me nya jabi soro ndurala no de bi manta o kuma be kramo fu ka sira nyinu fe ka dele ala fe ala ka do ani shaytané che amina rabbi nya fi ala ma shaytané dan wala Dieu n'a pas créé un diable. Non. Allah ma shaytané dan. Mais Allah ka John do le shaytané yake. O shaytané ya indebe Allah ba fo anye ko wala tattabi'u khutuwatu shaytan. Dieu n'a pas créé de Satan, mais c'est l'un de ses serviteurs qui a suivi le chemin du satanisme. Parce que le Saint-Coran, Dieu nous dit, en toute chose, nous avons créé une polarité. Allah a fait un flafla. Il y a le côté positif et le côté négatif. En toute chose. Fait où fait à bef la fo à la télé, ou le coso à la tignalon. À la belle l'homme à tignalon. Donc, ni a me numaya, juguman les pays, ni a me galon, chien les pays, ni a me sou, télé les pays, ni a me bana, kenaya les pays, ni a me tché, mousso les pays, ni a me fili, kanda les pays, ni a me dianeme, alijina les pays, ni a me here, toro les pays. Inna kulla shay'in khalaqnahu zawjayn. Donc, femme blala ni shaytan toura ko de. Ala ki yere koloshi ko wala tattabi o khutwatu shaytan. Ne suivez pas les pas du Satan. Parce que ce sont ces pas-là qui ont fait de lui le Satan. Oui, Dieu shaytan ya yemuye. A follow. Qui ban tienina, qui ban konyumana.
o ye yɛrɛ kuntɔɲɔ ye mais ka mɔgɔ wɛrɛ bali k'a t'a kɛ o ye sitaneya ye ka juguman kɛ o ye kojugu ye o ye jurumuntɔya ye mais ka mɔgɔ wɛrɛ invité k'a kana aw k'a kɛ o ye sitaneya ye minal jinnati wan nas ala ka dan ni sitane cɛ sisan ɲininkali min nana pourquoi Dieu l'a créé en cherchant qu'il va égarer son peuple. An b'a fɔ an y'o jaabi o déjà ala ma sitane da a ka sitaneya le da sitaneya pouvoir b'an bɛɛ la mun ne ma k'a ye parce que a ma di ye le tiɲɛ tɛ maintenant ni sitaneya kun ma da o kɔrɔ ni sitaneya kun tɛ yen kota du fanga b'e la o kɔrɔ kojugu kɛli fanga b'e la i bɛna ye i kun bɛna kojugu kɛ direct ka sin ala ma parce que sitane tɛ yen bon o fana conséquence filɛ sitane kɛ ka ala kota a ye doni dɔ ta ka bɔ alaya kun a ye doni dɔ ɲu ka bɔ mɔgɔya kun doni jumɛn ye mɔgɔ si ala yɛrɛ ma k'a kota o bɔra a la sitane ye kota monopole ta o kɔrɔ ale le b'i bila a la ka sɔrɔ hali n'ale kun tɛ kota kɛyɔrɔ b'i la donc i bɛna ye sitaneya ma kɛ kojugu ye bilen parce que n'ale ye an bɛ kɔsegi n'ale ye mɔnɛ don i la n'i ye ala kota ala bɛ mɔnɛ don a la ka tuubi yira i la n'ale y'i ta ka ben n'a ka kota ye ala b'ale sen kelen cɛ n'a ka hinɛ ye n'ale y'i le fili n'a ka fɛɛrɛ ye ala b'i le kanda n'a ka kiraw ye n'a y'i le tiɲɛ n'a ka kolon ye ala b'i dilan n'a ka yafa ye n'a y'i tugu a kɔ n'a ka janfa ye ala b'i bɔ a kɔ n'a ka yeelen ye o tuma an b'an sinsin ni sitane tɔgɔ ye sitane min kosɔn tuubi sɔrɔla فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم شيطان عندك قصة سلا وصرلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول déjà fin do bi mi seki wasu fin do bi rela mi seki ni ala bla nyona o kuma ala dungon ti mine fonga mo ko chima o kuma shaytane ya kera sababu ye kira ya ni nabi nyuma ya sorola agara gani amse kata iya bala tan suno ba kunu ngadi me tugu banji ni mbologuru te foi to wuli il est plus facile de réveiller une personne endormie que celui qui se passe, qui se fait passer pour un endormi. Moi, je suis là, je suis o kuma ala ka dani shaytane ya ce nyama kuma to ta to lawa min ga dan ni ma min fa mo nga kula dron an yin ga yin ga li re town toro parce an yere ban yere yin ga la suosu wallahi yara mo an yin ga li do temeni na iti so nga kenna wana yere te zanga do ga ma vie to de ni kra mo bara nanje ni nga yin ga li no mbo naam Bismillahirrahmanirrahim. Nambara yaman sinzini furuba ala toyi. Ala be mogo feli. Ay kuma ni marade. Mogo jume be. Malemanga ilama degisa iyoro yi hake minge jugu yala adoke nyuma yala koniya yi san hake minge koniya na ake kanuna kafle. Aman sinzini furuba ala toye ala min ye fanga bodo kanuna iye san caman kɛ ka mɔgɔ dɔ kɔniya a bolo fɛn nɔfɛ a kanu ka filɛ a b'a ni la dɔ kɛra kɛlɛ la an ka dɔ kɛ bɛn na ka filɛ an k'o fana essayer ni nani m'a ɲɛ est-ce que an tɛ tando ni kɔrɔbɔ ka filɛ
Ni ɲɛ kumu m'a sɔrɔ est-ce que an t'i yɛlɛ kɔrɔbɔ ka filɛ n'an m'a sɔrɔ bolokuru la est-ce que an t'a ɲini nɛgɛli la ka filɛ i ye tɔɔrɔ hakɛ min kɛ n'o ma se k'i sago sɔrɔ est-ce que i t'i hɛrɛ bila a nɔ na ka filɛ an b'an sinsin ni Ala de tɔgɔ ye Ala min bɛ mɔgɔ fɛ hali ni Ala kun ma alijinɛ dan hakilimaw kun b'a kanu Ala yɛrɛ ka kanu kosɔn hali ni Ala kun ma jahanɛmɛ dan hakilimaw kun bɛ siran a ɲɛ Ala ka ladiriya kosɔn balimamuso i ma cɛw ye muso o muso ye jala siri cɛw fɛ i ka furu goya la cɛ k'a fɔ n'i ye muso ye bɔ ka filɛ e yɛrɛ k'a fɔ muso ma e yɛrɛ k'a fɔ cɛ ma n'i ye cɛ ye bɔ ka filɛ a ma kɛ kamalenkɔrɔ fila ye mais wallahi muso minnu n'u mun ɲɛna u bɛɛ ye cɛw mara non wallahi cɛ mɔgɔ de bɛ se ka cɛ mara hali n'i ba faga k'i fa faga ka n'i ba faga ka na i fa faga ka min faga i k'a nanji di a ka filɛ non l'homme c'est l'Éternel ingrat. Même si tu donnes tes deux parents c'est sacrifice à un homme, il ne va jamais te reconnaître. Non, il ne faut pas donner tes deux parents. Il faut essayer avec une pentade de voix. Si la méchanceté n'a pas pu arranger la chose, il faut commencer d'abord par la bonté. Il faut essayer la gratitude si l'ingratitude ne marche pas. Il faut essayer la tolérance si la violence n'a pas porté de fruits. A changer ka filɛ musow bɛ dɛsɛ ka cɛ min minɛ cɛ tɛ n'o tɛ i cɛ n'a farinya a tɛ Firawuna bɔ kolonɛw y'a fɔ Firawuna ye ko den dɔ bɛna wolo ko den in b'a fanga tiɲɛ Firawuna lalen don a ka kolonɛw la o tɛ wuya fɔ den kɔnɔ tara o y'a fɔ a ye den bangera o y'a fɔ a ye den bɛ sɔrɔ lolo min na o y'a bɛɛ fɔ o den sera lu kɔnɔ muso dɔ de y'a balo Firawuna fɛ yen fandan ladiri bɛ nangolotigi mara den sabalilen bɛ masa mara n'i ye kanu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ wallahi n'u ma kanu segin i ma u bɛ malo i ma a ye kɛlɛ dɔgɔya a ka famille na depuis Ala ka diɲɛ dan aw ka yɔrɔ jumɛn le ye ko a yɔrɔ ɲumanya sababu ye kɛlɛ dɔrɔn de an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ye kɛlɛ fanga to a la ka kiraw ci an ma an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ye sanpɛrɛ ni sankaba to a ka mara kɔnɔ ka kuranɛ ni kitabuw d'an ma an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min muɲunen don Ala min tilennen don a man jugu an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ko a yɛrɛ ma khalaka fasawwa a ye danni kɛ danni dala kaɲana Ala ka danni filɛ i bɛna lɔn o de la ko lɔnina ka baara don adamaden si mɔgɔ si tɛ yen diɲɛ na usine si ma se ka adamaden ɲɔgɔn reproduire fɔlɔ joli n'a nɔfɛ ko adamaden kelen farikolo la kɛlɛcɛ min b'a la a ka ca nin jamana population bɛɛ ye mɔgɔ kelen kɛlɛcɛw b'i la a fɔ minnu n'u ma ko les anticorps u bɛ yen a bɛɛ k'i kelen kɔlɔsi adamaden ka ninakili kelen c'est à dire que ninakili tako kelen oxygène tako kelen a bɛ cellule miliyari yirika le balo i farikolo la polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen i farikolo la gardiw bɛ yen adamaden kelen kɔlɔsila ka jugu ka siya diɲɛ faama bɛɛ ye
Kolu ka centre de commandement ka kunzemen ke kurambonye nerani arufa mu mako fasare fasajuru be ni ka fasajuru tla betlan yoro damandama akumbambau a misemaw a nyelenyelew joli bite fasa bite I kelen kun fasajuru o fasajuru kelengele abakom ni do nanga portable la ni ka écran flash ça ibina menu nu ya wa famu nu mako application o menu nu application do kono ibita ka soro option bi saba be dola bo neuroni kelengele beta option wa yirika o neuroni milliard wa bi segi be kun zamana Allahu akbar akacha adien population be akacha nay e doni kumai iye ala sebe de abi fendi ala esen fendo adamadena afan bebe ala ka kanu ko adamadena okuma itono ka bo toroma adamade imakla nyuma yere la mubibla jugumana ema seka bento no labo folo mubibla kele tono nyinina idana mi ngama imasoko ke folo imabla mi na onyunku konate min fariye imasiko yere bela kale kaba min mafuye donku ala min yitaye imaba yere bendomuna min titaye shuyengu min keriye imaba be barka blalila una mungeri la drone bi kono ala yi dai fambe tono me ye minge ka ala segere abetoro me amuyuna wallahi hal ni ala kuma aljina ni janeme ko fi tunga ngalo nahanu khalaqnakum falawla tusaddiqun ala ko yida ko ni babo hal ko wore kana ke min dani amadiye lawa do wi ni galike quel est le but de la création la création a un but pour que tu puisses exister. C'est à cause de toi seul que la création a été faite, à cause de toi. Hein? Mais ni duna alijinena dani bekere ile kama wi ala yi ibranche da pour ka demuso wole ka furu ibramso dan pour ka demuso wole ka furu ki fa dan wala sa ka den wolo ka keche yo ka kiye ki badda wala sa ka demuso wolo ka kiye ka dugu kolo inda wala ma mo ka sigala ka ki ka dugu ye ka wachi dan wala sa ka nga hake minge ka se ko soro ka mo dan wala sa inu ka se ka je do ka ki bara nyonga do ka comme on a al nous ma papier de ni minute bi nan zirambello ado wolo blay nindello akorobo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni mo te ko mo lo fenjugu ye ko mo ma nga yere lo fenjugu ye wa aman sinini ala tokoy ko même muna ala ka mo godda et puis mo godla ka kota ala dunga kota la ulong donc au koro ala tunganga kota la nunu konte ko lu boala parce que lu kana banga na kota ke mais ni kota la boara la bato la ye gawo ne agilaw ni ya me nyuma ya yemuyi avle namara manne de ni nyini nga ni talo afon talo ni balo ibe njabi dada konate nyuma ya ifenda mandamandi afolo nam ka tonyo ni mbwasi tonyo li kela la wole te nyuma ya yewa bon ni tonyo li kela te edu ebo nyuma ya ke chokodi nyuma ya do ejume ka chiye segi chiye tigima ni galonte ibe chiye segi chokodi amikele nyuma ya do ejume ka jugumangela bo jugumana we nyuma ya le ni jugumante ibna wo nyuma ya ke chokodi ni ngale na do ba fu ma satisfait bon masiki ku ka satisfait ne le bise ke le satisfait mi da masiki satisfait sune idan choko o kangi boy kana ni ngale ke no masiki satisfait ne le bise
Allah ni tanina mais mi yene est satisfait ni zona ala kuma mo le nyefora aman sinzini ala togoye tiena ala be mo fait et puis ala bi fait ka ke mo fait di dina mana kini bade fara islamaya e dina de dina min te singiya sa dina min te teriya sa dina min te sigijoya sa dina min te bara nyoya sa dina min te moya sa dina min te furu besa Allahu akbar la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din ala ma fo mo shiki ba ibalimana balema min me kele ka dina koso aslamo nam anga nyini ga ala lo indunti ala lo fiki yere lo yere lo ndamina be iki ka fiel lo ni ka fiel lo to tabe tunina ni ka mo do ka wala jugu lakale ita jugu man ci kono nu te be sran ni ka yele mo do ka jugu man na ni na ita jugu man ko nu te be kasile ni ya ka lebu nyini mogola ni lebu le yoro ye no te to tabe tunina ni adama de ya bla kono kuma okuma ku da fara ko fieti la o ba sore be shetane sinka wala tuzaqu anfusakum akana kawayere la akana tige tawla au kana bulu da sinka ko sitaye ko shetane le ya bla ala ayi ala ye ko do di awma mo di shaytane ma no ta shaytane ya ala ye ko do ki na kunyo ke shaytane ya ta shaytane ya ede adama de ye ede khalifa yi melaka yo sujudi beedi ni du ko ni sanga badana ileli huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a nyuma ya bi fambe abi kuma kana so man siare nyuma ya bi fambe abi flenya na wari yera tibo nyuma ya bi fambe abi tabolo la wari manyini fe nyuma ya bi fambe abi tamansena muna minga nogo ibo to ikagbele manyu amanzini ala tabai ala mi memo fe wallahi kanika nambulo tigi yafle ala bana nambulo tigi dawla fandan koso inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alayhim inna be qarunata qur'ane ko kana min qaumi musa ko nabile musa ka mogoli wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba ala ko anye frawna so anye karuna so nangolola nangolo min ko nyiu ni ko kamene ngora kata fona kera kurukai ekipu me karuna na kan nangolo ayi nyagari la bobolo kolo na doro ala ya labla ala min be mo fe ati fe che manka be muso manka وامرأة فرعون إذ قالت ربي نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والله ألا ما كان مسو يفلي ألا يتشم من قصو كمان سنزني على التغي ني على بدام فمن في أبو دا يخلق ما يشاء عندنا سكي أبام في aman sinini ala tabai ala min be mo feli ya hadi man yasha'u ni be kanda fe ni kanda ki dia ay qur'ana aya en koromina de ya hadi man yasha'u ala e guide qui il veut wa yudillu man yasha'u il égare qui il veut. C'est pas le Saint Coran n'a pas dit comme ça. Aga leri seri ko ga wala wala famin to e minute kelenyi ami ñoo ko mel Libreville ou bien nga ta Franceville ke colonie président mi dili amman sinini ala toy
minga aladia abo kanda minga dia abo fili mba tu ka minena ka korofo katla ka yelema mina were kono ka korofo tani te umano wonde tada jire ya di man ya shaw ala be mo kanda mo min ka aladia ame nyiningal le ke ala la sisa ou bien ala jone ki dia wala nyiningali amanga mo kanda le o yeko no ko mu ka aladia wala ko sa ku kanda anga ngu nyininga ou bien anga ala nyininga ala munena nunu yidia yo kanda tada ou bien na fɔra sisan ko Libreville maire ko ni mɔgɔ min y'ale diya a bɛ luterɛndenw ma sini ni mɔgɔ min m'a diya a t'a di e b'i to yan ko i m'a diya wa n'i bɛ taa ɲɛɲini ka taa filɛ n'i y'a diya walima n'i m'a diya alors han ou bien i bɛ fɛ i ka ala diya ou bien i bɛ fɛ i ka n'a diya le ilo an k'a kɛ nafolo ye ala bɛ mɔgɔ sɔn min k'a diya a bɛ mɔgɔ fɔ min k'a diya o y'an ka akida ye tiɲɛ tɛ yan awotea ese ni mala dia be na wolo soro garzige ta ala bolo ambe ma fote wa ama fote ni wa be ngane to yi wa garzige ya ala de taye ni mo min ga dia ba da ma chiete okuma ibi fe ika dia le akiso wa obi ibi fe aka ni sonde ibi fe akiso no salamo obi fe ala ka so wa obi fe ala ka na so bo hal na mo fo ne tunyo londo parce que ibi fe ala kiso o de tarani magasin dala imi sigi fiyo ko ni aye ala dia kwa bi son ibi fe ala ki son o de koso itara furula imi sigi fiyo ko na ye ala dia mais munasira alijine nyini ma ibi bolo bla isenga ko fura ko ni ala mo mi ala dia kwa boli kanda tuti mo bi dogo tumi ko fe ka ban ala la afonte ambe fara nyonna la yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi tudo tibolo prétexte de tibolo ibna prétexte min ta ki ban alala ki yere lafia a fonte o yere be ku alala ok mambe ala yere le nyinga ala o jone ki dia ni be do kandati ala ko allazina amanu yahdihim rabbuhum bi imanihim ko ka lo mo mununu flenu kanda mo mununu limaniana o koro mo mununu lalala alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib ala be mo kanda ni sira mi asira folo file re ka loko kitabe lo fika loko flibila fika loko siebe tibulu fika loko kimi yere daima tawdan okuma dusukunka ala nyini wode kanda sirai meni mo mi ngile nyamala ala kan kuita bato du hein non ou bien personne ne peut nous décrire Dieu comment ça. Il faut demander à l'œil quelle est la couleur du goût. Le sucré est noir ou bien c'est blanc. Il faut demander aux oreilles quel est l'odorat du son. Il faut demander à la bouche quelle est la couleur du goût. Hein? Est-ce que la couleur n'existe pas? Mais la langue ne peut pas décrire le goût de la couleur. Le fait de ne pas pouvoir décrire une chose ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. On a le super intelligent. On a les intelligents. Mais où se trouve l'intelligence? Qui a une fois vu l'intelligence? Décris-moi l'intelligence. L'humain n'a pas de prétexte pour refuser le Tout-Puissant. Il accepte où il faut prendre ton chemin. Mais pour dire Dieu n'existe pas, peut-être c'est toi le Dieu. Bien sûr qui a créé les autres.
Aman sinzini ala togoyi. Ala min be mogo kanda. Kanda ye mogo min dia. Wala kadi kera mona bani Adam. Ala kwale Adam adembunya. Okora edi. Niye mi nyine abisona. Mi kanda nyini abo kanda mi ye fli nyini abo fli parce que fli ni kanda bekele ala fe ni kandara ye ala ka jonye ni fli la ye ala ka jonye ni be alijina na ibe ala ka neema na ni be janeme na ibe ka ala ka yoro la ni be diena ya ibe ala bulu ni sara imata ka ala dan ni ye che ye ala ka jonye ni ye muso ye ala ka jonye ni fara ye ala ka jonye ni kongora ye ala ka jonye aw be ala blala ka minami ngono ala tei ليس كمثله شيء minute bi nani tebena no azrade doni min be faraka minute loro faralaka temena de temena 23h to minute sabay ame min foyer slamé o kelendrono dusukun a ɲini ka ala bila kɔnɔ i bɛna mɔgɔw kanu sɔrɔ mais kanu bɛ se ka yɛrɛ i la cogo di? Comment tu peux avoir l'amour si tu ne t'aimes pas toi-même? Hein? Tu manges ce qui peut te faire du mal. Il est yɛrɛ min k'i yɛrɛ fɛ. Toi-même, tu n'arrives pas même à t'aimer toi d'abord. Comment tu peux comprendre l'amour? Tu ne sais pas, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu ne sauras jamais ce que c'est l'amour. Celui qui t'a tout donné, grâce à ce qui tu existes, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment tu sauras ce que c'est l'amour? Et pourtant, nous les humains avons besoin d'abord de l'amour. C'est primordial. La religion est une solution, mais quand elle est mal comprise, devient un problème. La religion est censée d'amener les hommes vers le divin, mais aujourd'hui, les religieux dans le monde entier. Raison pour laquelle la croyance est menacée de partout. Revenons à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux savoir chez les autres que toi-même tu n'as pas? Celui-là, oui. Ouais, mais toi-même. Avant d'indexer d'abord, il faut regarder tes 3 doigts là, sont en train de t'indexer. Hein? Adam a des fletta. Oh, alaka morokala. Il y a du coup na femme fait nous mbe abe flet. Comme il tient ni nakiri ko pendant, tu ne peux pas t'abstenir de respirer, tu as besoin d'oxygène constamment. Raison pour laquelle l'oxygène, la respiration n'a pas besoin de culture. Il n'y a pas champ de respiration. Ok. Après la respiration, c'est l'abréviation. L'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut creuser puis il faut aller dans un marigot. Il faut travailler. Parce que tu peux passer des heures sans boire de l'eau. Après, c'est la nourriture. Pour bien manger, soit tu cultives ou bien tu t'en vas cueillir ça ailleurs. Mais après cela, ce que nous prenons comme des parures, massivement nous, l'or et autres, c'est enfoui au profond du sol. Avant d'avoir ne serait-ce que une petite proportion, 1 gramme d'or, tu vas faire des collines, des montagnes de sable et de gravat. Mais tu acceptes tout ça pour 1 seul gramme. Au Coran, il dit, chacun de nous a un côté lumineux et un côté sombre. Si tu n'acceptes pas le côté sombre de ton prochain, alors tu ne vas jamais accéder à sa lumière. Toi, tu veux convaincre les gens et puis c'est toi qui fais valable. Adam a dit, nous donnons une fin de fait, la ça en lui.
Chacun a un petit royaume dans son cœur là-bas. Là où lui, il est adoré par son esprit lui-même. On appelle ça ego. Masayani bebe dusukunayi. A yɛrɛ b'a yɛrɛ bato o la yen. A b'i muso la a b'i den na. N'i b'i fɛ a ka bɛn a bonya ka filɛ i dun tɛ se k'a bonya n'i m'a kanu. I ɲɛ b'a la kanu ni bonya nɔrɔ n'o ɲɔgɔn na tan. Mɔgɔ o mɔgɔ kanu bɔra i dusukun na bonya bɛ kɛ nafigiya ye. I ma muso sɔn si ɲɔgɔn dɛ. Vraiment moi mon mari là vraiment je l'aime bien mais voilà le côté mais là ça veut dire que amour là c'est faux. Parce que le mais là c'est une négation. Je l'aime mais où est mais il y a quel mais dedans? Voilà. Donc ne vais pas comment ya. Wallahi ala m'a trompé kanda. Dani kunde dorede. Ambe dana ile le koso. Kane danga kalange kaseka famu soro kana sukele indima. Niti dani kumbo. Ababu. Hein? Ni ababu. Dat kumbe dan na de. Ah mais ema i yere ta nyana boka beta mo ko nyininga. Bala go ma jata deri mana wonde. Oh sunale no. Aman katami. Ame mi nyini slabe o fe. Wajuli be kunye ka feli yele maka chi yere la kwa. Ni bi kele fe kele be ido kele bi kadala. Ika baro minke. Si aujourd'hui on dit les gens ils sont derrière nous en train d'écrire, et si je te disais qu'ils sont en train de nous filmer, c'est audiovisuel. Si chacun te dit là, il n'a pas de son assistant. Ce que tu as fait de ta naissance à aujourd'hui. Si on met le son, et puis on joue tout. Tu vois qu'Allah est miséricordieux. Wallahi. Monsieur, si ton beau-père a entendu ce que tu as dit à ton ami à propos de sa fille, hey. Hein? De la manière on voit les couleurs de nos habits là, si on voyait nos intentions comme ça. Ton cousin est venu te montrer sa femme. Ah, vraiment. Alors, cousin, ça va? Voici ma chérie. Donc, tu dois avoir là la bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Pourquoi chercher à nuire les autres? Bon, nous, il y a les là-dedans. N'a pas joué, à joué, en fait. Wallahi, n'a pas joué. Si tu ne te répands pas, tu ne sais pas la voie qu'il faut. C'est pour supprimer ce que tu as fait d'avant. Voilà, les jeux de jambes que tu as tapé avant là. Chacun de nous a une trace, a une marque de Satan sur eux. Donc, ces audiovisuels-là ont besoin d'être effacés ou réformés. Mais si toi tu cherches maintenant à juger les autres, c'est que tu as oublié pour toi. Donc, ni be kele ni kele bi. Wa fi anfusikum afala tubsiruna. Ala ni kele bi yere ba kun no fede. Iga mo cha man ko rafo. Okera. Mais no lu ki yebi wallahi ko che e ko ni ala joyi ko ni lan be naka teme yere ka. Afamu. Kunade. El me nyingi mo la bi no wallahi mona le mandine nde. Quand il y a folie, mon corps, non, il y a comment on me de. Ah, il y a bon mot là. Il y a qu'à jouer la follow. Angelengelen bed de phone, do bananga mingale. Abeti se kanya fode ya ayuhallazina amanu
tubu ila Allahi taubatan nasuha. O kuma n'aw dara Ala la, a ye kɔsegi ka taa Ala ma. Kɔsegi bɛɛ ni yɛrɛ kɔsegi ɲuman ɲuman o ye jumɛn ye? Ne bɛ lagdaritigi fo yan. Ale de ko awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imanihi. Ko fɛn fɔlɔ-fɔlɔ i k'a lɔn bɛɛ n'a ka istilahu lo quoi. Fikutigiw ka istilahatiw la n'olu ko wajibu o kɔrɔ le ko n'i m'a kɛ lahara ko kungo b'a la. O kuma ko fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ wajibiya mɔgɔ kan ko le k'i ka limaniya kɛnɛya. Limaniya bɛ kɛnɛya cogo di? An bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la wa? Ayi. La. A y'a ɲɛfɔ. A fɔlɔ i ye min kɛ ka tɛmɛ i ka nimisaw la. A filanan i ka ŋaniya siri ko i bɛna bɔ a la an la ya'uda ila dhanbin ko i tɛna kɔsegi ka taa tiɲɛniko la tugun i k'o layidu di Ala ma. I b'a ye lagdaritigi ka kuma ni an karamɔgɔ a Seyidi Sheikh Usman Madani Hayidara ka kuma bɛɛ la. An dun ye layidu di karamɔgɔ ma an ko a ka ci lase ci gbɛlɛ ninnu anw ye ɲɛfɔli cogo a ko an ka diinɛ ɲɛɲini an y'a ɲɛɲini fo an y'a ɲɛ sɔrɔ. Baya tɔnɔ a ma se mankan na bɛɛ ɲɛ b'a tɔnɔ na. A bɛ lanaya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kanu don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Anw bɛ président Traoré n'a ka jama fo ka Fadi fo international bɛɛ. N'i taara yɔrɔ la Ansari min n'a ka mɔgɔw ma bɛn o Ansari ma tɛ karamɔgɔ ka walanda kan. Nous, les disciples d'Asseyidi Cheikh Usman Madani Hayidara, avons compris que le Saint-Coran dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été suscitée pour les gens. C'est-à-dire que le musulman est là pour les autres. Voilà. Notre vie ne se résume pas seulement que dans les adorations. Mais nous sommes là au service des autres. Le musulman est un modèle, un porteur d'amour. Donc nous disions merci à l'association Ansar Dine du Gabon. Nous en Côte d'Ivoire, par exemple en 2025, nous avons donné 12 700 et quelques poches de sang. En Côte d'Ivoire. Les statistiques ou bien les résultats de 2026 ne sont pas encore établis parce qu'on n'a pas fini. Nous donnons de notre sang pour donner la vie, pour donner un peu de nous aux autres. Pourquoi? Nous faisons du social, aider nos prochains, construire des mosquées. Au Mali, là où réside le guide, aujourd'hui, l'Ansar Dine a plus de 30 établissements sanitaires, les hôpitaux, plus de 30 hôpitaux, plus de 30 hôpitaux, pardon, au Mali, plus de 300 écoles confessionnelles au Mali. Le fourrage d'eau, on n'en compte pas. Ce que nous gagnons, c'est ce que nous avons donné aux autres. Mais cela ne peut être possible sans la confiance. Donc, pour établir la confiance entre nous, le Coran nous a donné la solution. Un musulman, c'est quelqu'un qui a pour d'abord mission de prêter serment d'allégeance à l'islam, en jurant de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de vivre à la sueur de son front, de ne pas commettre l'adultère ni la fornication, de ne pas tuer, de ne pas ôter l'âme. Et regarde quel paradoxe. Certains aujourd'hui font ce mal-là au nom de l'islam, et l'islam qui apporte d'entrée un serment d'allégeance qui te fait prêter le serment de ne pas tuer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De ne pas commettre l'infamie, le calomnie, le mensonge sous les mains ou sous les pieds, de ne pas désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui a vu jour au sein d'une communauté qui était derrière les humains.
Donc l'islam, c'est d'abord le bon comportement. La prière ne fait pas de nous un bon musulman. Le jeûne ne fait pas de nous un bon musulman. Car l'eau et le riz que tu refuses de manger pendant le mois de Ramadan, là, c'est pas Dieu qui va manger le reste, il n'a pas soif. Le fait de construire des grandes mosquées, non, la mosquée c'est la maison de Dieu. Dieu t'a dit qu'il est dans le loyer. Alors tu loisir là. L'islam d'abord c'est le bon comportement. C'est ce qu'on pose comme acte. La prière ça c'est pour nous. Allah n'a pas besoin d'être adoré. Il n'a pas besoin d'adorateur. C'est nous qui avons besoin d'adoration. Donc afana yendeli mfana ya odeli jeni aina bayake ay sabali bo aw yene deli no sana bo ne fana ya odeli amna aflene ni aw nte foi faka temeninga bo yendeli ko nga sabali ko leri bo afana sabali aina bayake aga do beninga sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amna aflene jana be son delila na obena jeni dimene mainde chawne muso ay sabali delila obena Oleh, kalau jenuh dillah kain apa ya? Ayah jatuh dillah, ayah tak cuma badama. Aywa ni cɛw kɛra fɔlɔ ye dɔrɔn sake bisimila balimakɛ idina ko non ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka baya kɛ mais ni man ɲi dɛ ok bisimila jɔn bɛ sabikuna ulaika almuqarrabun i m'a dɔn Gabon yan ni jeune bɛ ka nin layidu wɔɔrɔ ta k'a respecter Gabon ka di ye bisimila voilà aw ye deli ne sɔnna ne fana b'aw deli aw fana bɛ sɔn dɛ e min ma deli ka waya kɛ n y'i deli na parce que i m'a dɔn lahara sisan n'i taara ɲininka o ko mun na i m'a kɛ i bɛna jaabi mun na n'i ko non k'i tun m'a faamu o b'a fɔ tiɲɛ tɛ jata tun bɛ yan ɲininka kɛ ɲininka i ma min faamu n'i ko non k'i tun bɛ fɛ k'a kɛ lon wɛrɛ o b'i ɲininka yala i b'i si jate da lon wa ne de la ka baya ko kuma in fɔ kamalen mɔgɔ fila ɲɛna kelen ye karamɔgɔden ye a taara fa ɲininka fa ko baya ye tiɲɛ ye mais k'a ma furu fɔlɔ a nana ne ma ko karamɔgɔ ko nana baya kɛ n ko mun kɛra ko n fa ko tiɲɛ don k'a ko n ma furu fɔlɔ ko n b'a dɔn ni n bɛna si sɔrɔ ka furu ko n b'a kɛ bi a ko a terikɛ ma ko an k'a kɛ a terikɛ ko bon k'ale bɛ lon wɛrɛ kɔnɔ kelen ye baya kɛ lon wɛrɛ ma terikɛ sɔrɔ yen ale taara n'a juru ye depuis olu na dɔw b'a nɔfɛ yan ko bɛ fɛ ka baya kɛ olu yɛrɛ y'u tɛgɛ wuli ka ban a filɛ mɔgɔ minnu bɛ peut-être fɔ Espagne fɔ Italie olu bɛna baya kɛ e sigilen ɲɛna yan ok bisimila tigɛ la a ye k'an balima fila ye seere ye k'u bɛna ala ka layidu ta n'an ye min fɔ a bɛ segin a kan an ti fila fara ala kan an ti suyɛli kɛ an ti jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an ti nabara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni kira y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala k'an balo nin kan ala k'an fato nin kan ala k'a dafa si di ala k'a limaniya di sallallahu alaihi wasallam an balakaw aw ko di aw ko n ka sabali ne sabali la fo ari kelen tɛmɛna ba fana ye sabari sinon lon wɛrɛ ni sabari ko kɛra ayiwa an kana bɔgɔ ni kibaruya bɛ bi
Aywa, an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ fo a ka wajuli sanuma in na ka ɲini Ala fɛ a ye min fɔ Ala k'a to an kɔnɔ o la k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ a ka ɲi ka voyager ka taa Franceville jumadon sini tile bɛɛ k'a daminɛ sini 11h fo ka taa se sufɛla ma e mɔgɔ o mɔgɔ i mako bɛ dugawu la i b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ kamanagan dɔ b'i la kamanagan wuli b'a ye setigi Ala de ye nka Ala ye danni kɛ a ma kɛɲɛni kɛ jɔn dɔ ka surun Ala la ka tɛmɛ dɔ kan jango mɔgɔ min y'a ka doni ta Ala kama ka na Ala ta lase n'o kumana Ala fɛ a ka taa ni Ala jɔyɔrɔ la o kuma mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye i ka hami na m'a fɔ a bɛ moriya kɛ dɛ a bɛ dugawu de k'i ye a y'a faamu nasi t'a bolo yiri t'a bolo a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min a bɛɛ de filaw kɔrɔ ta nka ni Ala cɛ an b'a dɔn fɛn dɔ bi sɔrɔ yen o kuma sini tile bɛɛ fo ka taa se sufɛla ma sira bɛ bɛɛ bolo ka gɛrɛ an karamɔgɔ la k'i ka dugawu ɲini kɛ sinikɛnɛ juma a bɛ taa Franceville inshallah a bɛ taa olu ka laseli kɛ ka kɔsegin ka na o kɔfɛ ko kokajɛ ye voilà ko mardi nata le 7 o kuma na bɛɛ welelen dɔw la cɛ fara muso kan musow dɔrɔn welen tɛ dɛ cɛ ni musow ni bɛɛ ko la ka jɛ duw bɛ ja voilà a bɛ kɛ misiri la comme bɛɛ b'a faamu cogo min na Ala la daka a bɛ kɛ 14h waati o kɔfɛ le 11 sufɛla k'a daminɛ fɔ Bifun ka na Kango ka na Ntum fo ka taa bila Libreville hali mɔgɔ minnu bɛ ba kɔfɛ Libreville kɔfɛ n'o bɛ se ka na o y'an karamɔgɔ ka 12 mai wajuli ye o bɛ kɛ le 11 sufɛ ni Ala sɔnna ma o y'an karamɔgɔ fana ka wajuli laban ye nin tournée in na Libreville n'o fana maa min kɔ fɛn ba bɛ fɔ i kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don yira an na yarabi Ala k'a don yira an na ko le 13 o ye Libreville kaw ka joli di ye bɛɛ welelen don o fana na komi a bɔla k'o annoncer cogo min Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na kira bonya kama sala Muhammadu alayhi waati ni eri fɔlɔ de bana n'an kuma seli service ayiwa organisation ɲɛmɔgɔ ko a bɛ k'a ka programmew di a ka se k'a faamu ni Ala sɔnna Isasakaw a ka ɲi kana visite la Isasa le 10 juma nata kunɲɔgɔn ni Ala sɔnna ma a bɛna na visite la an karamɔgɔ Bakari bɛ yɔrɔ min na wala a bɛna na ka na ɲɛ jɔ ansaruw ka terrain min bɛ yen ani an baden ansaruw ni silamɛ ni kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen a bɛna na ɲɛ jɔ o la ka foli kɛ yen ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ ye rendez-vous o man kan ka foyi fana kɔ Ala k'o don yira an na kira bonya kama sala Muhammadu ali a bɛ kɛ juma tile fɛ dans l'après-midi inshallah voilà ayiwa al-Fatiha a'udhu billahi